kok sanaye Facebook live ma fainani tabok sini TTADC election chokman rio kaisa khub nini sini jara thamcha teti prasani bagai samung khainai rongme kaisa na sumung te animu sumung ang usakanglo Maharaj no bokol khaikya Maharaj phone receive khaya kaisa clear अपना मुसलमान के हाय से मैं महाराज को भी अनुरोध करना चाहती हूँ क्योंकि हमारा जो एडीसी इलेक्शन है वहाँ पर हम लोग बीजेपी का खिलाफ फाइट करने से अच्छा होगा और अलायंस करने से हम लोग नुकसान होगा। हमारा जो सपोर्टर लोग है वो लोग भी ऑब्जेक्शन कर रहा है ग्रास लेवल से क्योंकि हम इतना दिन से फाइट करके आया हूँ ओनली बीजेपी से। हम लोग अलायंस में रह के क्या करो। हमारा जो त्रिपुरा से एकॉर्ड और जो एग्रीमेंट हुआ था त्रिपाठी एग्रीमेंट उन लोग अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है और इसलिए हम लोग 37 रिश्तुमुख और 27 मुरीपुर बुरातोली केंद्रों से मैं YTF का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं अनुरोध करते चाहते हूँ क्योंकि हम लोग अलायंस नहीं करना चाहते। कैसा खूब नांगमानी विषय इनके अवश्य तांगे इनके जों पहिलानि सिंनि दिनै त्रिपुरासानि मानथायनि बागै बे त्रिपुरासानि जे नेक्स्ट फ्यूचर जेनेरेशन अबनति जों कैसा फाइट खालामनानै मुभमेन्ट और मुभमेन्टनि बिथिंजों जों थानाय 2024 पार्लियामेन्ट इलेक्शनाव निनि एलायंस माने बिसिंते कैसा MP बर'का किन्तु सिनि जे 6 months ओनली 6 months बिसिं जिनि जे त्रिपुरासा एकॉर्ड अब इम्प्लीमेंट अंगनाय हिं चना साजाकमानि और बिसिंते ताबो प्राय निनि 2026 फाइ इलेक्शन फाइ तंखा ताखौनो इम्प्लीमेंट नि कुनु बरफ मैथुसे मानजागे हायसे इंते जों खाखायो एवं बिसासाव पयतोबो दंगो प्लीज दंगो खाखायो ते बिसासाव पयतोबो दंगो जों सुदो सिंगल फाइट खेमानि बाय एडीसी हापां सलामै मानो उसुजरा सिनि माने जों जेरा प्रचार खैनान थां ते विभिन्न जगह थांगा इंके जों साइमानो जों ग्रास लेवल बाय कनेक्टेड दंगो जों खाखायो एवं आने बिसिंते जरा आने फेसबुक लाइव नाय तंनाय बरबो एकदम क्लियर हबो जों सिंगल ओनली सिंगल त्रिपुरा मुठा कन्टेस्ट खायमाने बिसिंते जों सरकार चाय मानो इंके सरकार चामा बाय सिमी चिनी अब प्रेसार रथोता सेंट्रल गवर्नमेंट न इंके तांगे जों एलायंस संगना बा एलायंस संगा इंके चिनी जरा ग्रास लेवल ने बरक तंनाय चिनी मैक्सिमम 100 नि बिसिंगो 80% बरक बीजेपी ने अगेंस्ट इंके जों जदि एलायंस संखा इंके चिनी अब पार्टी तंनाय हिया आं माने मुइतु माने दाउटा पार्टी बाय थानाय तांगे इंके ओ एलायंस सुदो नेता मंत्री MLA ते MDC एम चाना सिमिसे ओ एलायंस नि बिसिंते कोनो त्रिपुरासाने हामक्रायंगला खायसे कोनो त्रिपुरासाने हामक्रायंगला अब सुदो कयेकजन नेतानि सिमे हामक्रायंगनाय ते मेन चिनि त्रिपुरासा जारा तंनाय बंनि कोनो हामक्रायंगला जदि सयनो बीजेपी बे एलायंस ना इंके चिनि जे त्रिपुरासानि मानथाय सुखथाय तंमानि अबनो रोगारि साका बिल पास खायरो त्रिपुरासा एकरनो बास्तबायन खाय फुनुक दै हायसे त्रिपुरासानि एकरनो बास्तबायन खाय फुनुका इंके जों 100 बार न 100 बार न एकदम निने बीजेपी बे एलायंस दे चिनि कोनो प्रॉब्लम करे चिनि मानथाय सुते न सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी सरकार रखा इंके जों एलायंस फ्रुबो चिनि कोनो प्रॉब्लम करे अंगदी नरो एलायंस बट चिनि जे त्रिपुरासानि मानथाय सुते 120 फीट एमएनएम बिल काचाय तंमानि अबदे रंनो निने बिल पास खाये दारि रोय पाइसि दिहायसे रोय पाइखा इंगे चिनि कोनो प्रॉब्लम करे नर बीजेपी बे दे एलायंस होय तंग कांग्रेस बे दे एलायंस होय तंग चिनि देखार विषय करे जोंबो राजनीति काम के खायमानो आप्रू तांगे जों एलायंस खायनाबा जों एमने से जों एडीसी सरकार खायमानो अब जों जतो सियो जदि एलायंस खायका इंगे त्रिपुरा मुठाते तंगलिया बाय थानसिनि आं काम गायसियो ते आं खाखायो
ani kongno jara chajai tongnai de jara chajaya borok roknobo jara support khai tongnai ani kongno norbo jani jan area go jani jan Facebook ni bisingte nini Facebook ni bisingte live khaye nini upload khai de haise upload khai mane bisingte Maharashtra ni through go video soina yang kha khayo ani bisingte ya phono te kaisane bisingte phono te ar kaisane bisingte Facebook like khemane bisingte Maharashtra ni oro message soinai ang kha khayo kaisa kaini boro Maharashtra pressure roi tongo balance khaide hiye boro sudu EM te CM ADC sorkar chawai kaham kari kana simise bonoi Tiprasani manthai suktaini Tiprasani ostitoni rokhane bagai kono thinking kore haise joto borongno sayang kaisa kuchu borongno se saw obni bagai please ang ane Facebook ni bisingte koijago norok jara ane kongno chajai tongnai norok joto jani jan Facebook to bisingte Facebook live phaye message rode jati Maharashtra ni oro obidut sainate te ami banglate kichu bolte chai 2021 ইলেকশনে আমরা ফার্স্ট যখন ফাইট করেছি সেটা ছিল পুরোটাই বিরোধী বুট একতা হওয়ার কারণে আজকে আমরা 5 বছর এডিসিতে ক্ষমতা ছিলাম এখন আমাদের যে অস্তিত্ব রক্ষাতে ত্রিপুরা একট বাস্তবায়ন করার কারণ করবে বলে কেন্দ্র সরকার আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিল তারপরে আমরা 2024 লোকসভা ইলেকশনে আমরা বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করেছি ওনারা কেন্দ্র সরকার আমাদেরকে বলেছিল 6 মাসের ভিতরে আমাদের ত্রিপুরা একট বাস্তবায়ন করবে এবং আজ পর্যন্ত সেই যে ত্রিপুরা একট ওই একটের ব্যাপারে তাদের কোনো চিন্তা ভাবনা নাই যেটা আমরা দেখতে পেরেছি তাই আমি অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় এই রাজ্যের মহারাজা বুবাগ্রা ওনাকে অনুরোধ করতে চাই যে ত্রিপুরা একট 120 ফিট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আমরা যদি না পাই তাহলে বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করে আমরা কোনো লাভ হবে না বরঞ্চ আমাদের নিচস্থলের কর্মীরা যারা বিরোধী শিবিরে আছে আমাদের পার্টির সাথে সামিল হয়েছে কিছুদিন আগে যারা জয়েনিং করেছে ওনারা সবাই বিজেপি বিরোধী আমি খোদ নিজেই বিজেপি বিরোধী তে আমাদের পার্টির 70 হইতে 80% লোক সবাই বিজেপি বিরোধী তাই আমি মহারাজকে অনুরোধ করতে চাই যে কোনো ত্রিপুরা একট বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে কোনো মুহূর্তে বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করা ঠিক না যদি অ্যালায়েন্স করতে হয় তাহলে আমাদের যে পাওনা জিনিস যে ত্রিপুরা একট 120 ফিট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ডাইরেক্ট ফান্ডিং ওইগুলিকে দিতে বলুন যদি দিয়ে থাকে আমরা একবার না হাজারবার বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করলেও আমাদের কোনো অসুবিধা নাই তাই আমি মহারাজকে বারবারই একটাই অনুরোধ করতে চাই যাতে আমাদের কথা চিন্তা ভাবনা করে এবং ত্রিপুরা যারা ভূমিপুত্র তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার কারণে আপনি কাজে আমাদের কথা মাথা রেখে অ্যালায়েন্স করবেন না আমি অনুরোধ করতাম চাই মহারাজাকে তুমি যদি অব দ্য হাই অ্যালায়েন্স খাইও ইনকে চিনি গ্রাস লেভেল তঙ্গলা তে তাবকবো চুংসি তঙ্গো মিয়ানি যে চিনি সার রঞ্জিত দেব্রমা প্রেজেন্ট MLA রামচন্দ্র গাটনি বস হামানি বিসিংতে চিনি যে সিট টংমানি টোটাল 28টা সিট 2টা নমিনেটেড 28টা সিটনি বিসিংগ जों যদি খাপি লাইখে ইনকে जों বিজেপি বে ইলেকশন গই মানো হি সাও जों খাপিনা বনাইয়া তে দরকার বকরে তাঙ্গে ইনকে চিনি একটা ইলেকশন जों যদি চিনি মানথাই সুটাই যে ত্রিপুরা একট তে ডাইরেক্ট ফান্ডিং রই মানখা ইনকে जों অ্যালায়েন্স খাইনাই কোনো প্রবলেম করে তে যদি কোনো রইসি মাই ইনকে जों তাঙ্গে অ্যালায়েন্স খাইনা বা নাঙ্কে जों শুধু সিঙ্গেল ফাইট খাইনাই only no alliance खाया बागा जों फाइट खाइनाय चिनि टिकी खे जों एडिसे सरकार खाइनाय टिकी आंगे जों एडिसे विरोधी शिबिर तंगनाय आने वानसुमा ता तांगे इंगे जों सुदु एलायंस खायै चिनि कोनो लाभ करे
চিনি ত্রিপুরা সা ত্রিপুরা মুঠা আছে মানে মেন লক্ষণ সে হব চিনি মানথাই সুদাই যে তং মানে হব না আদায়খানি নাंनाय আদায়খানি থাকে গণতন্ত্র দেশ গণতন্ত্র রাজ্য গণতন্ত্র ভাবে লড়াই মা খাইনাय जों मानथाय सुथाय रया बागा बंचित एमनि से बंचित खाइ दङ तांगे एलायन्स खाइनाय अबके मेन प्रश्न ते जों 28 बिसिङाव বিজেপি অনলি একটা রনাই একটা বাই বড় গছিও দুইটা বাই বড় গছিও চারটা বাই বড় গছিও গছিত হেপনে जों एलायन्स खाइना কোনো দরকার করে হিয়া আং খাখাयो तांगे इंगे जों एलायन्स खाइका इंगे चिनी पार्टी बाई थानाय I-50 हायंनाय अब कामके एकदम ग्रास लेवल बरक साइमानो बरक जदि एलायन्स खाइका इंगे एलएस ने विष्णुपुर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहिमानो যেমন চিনি থানায় 2021 I-50 ন থকি মানে হাই অটো মার্কা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট রগৈ বড় I-50 ন দংশ খাই হলকা আইছে দে শুধু এমডিসি সিট বাই এলএস সংমা বাই সিমি সুগিয়া ব্লে চিনি গ্রাস লেভেল তঙ্গু মঞ্চাই লেভেল চিনি কর্মী বাই কর্মী বুলাই তঙ্গু ওয়ালাই তঙ্গু স্পট এঙ্গে রলাই তঙ্গু तांगे चुंग एले संगना बा एले संगना इनके एकदम ए टू जेड एले संगदी ते चिनी जे मानथाय सुक्ताय चिनी जे एग्रीमेंट खाइमाने अपनो इमप्लीमेंट खाइदी 120 फीट एमएम बिल न पास खाइ रोदे हाइसे उसके चुंग एलेंस खाइमानो अब जुदु नरक ठीक আছে नरक राजनीतिक दीर्घदिन खाइमाने बा ते प्रेजेंट एमएलए मिनिस्टार एमडीसी एम ताई थानाय चिनी नाय गियान बुद्धि खिसा काम तंगो हि आं खाखायो ओ गियान बुद्धिनि बिसिंते आं साना मुजोगो ग्रास लेवलनि तलानि बरंनि कोनो चिंता भाबना खायै नरक खिसा पदक्षेप लाखायगे चानाय आर जदि स्टेप कायसा काम के लाई माय आंगे खिसासा बुलनि बागै सेसंगै थामागो पार्टी बाय थामागो अबनो किसा वांसुगै सामखाना बागै आं कयजागो उसुनो अंचित हामबाय बुबाग्रा आयोगलक्थ त्रिपुरासा आयोगलक्थ ते त्रिपुरासा एकट दाक्तिनो मानथो 120 फीट एमएम बिल दाक्तिनो मानथो हामबाय।